আমরা প্রশাসনের কাছে এই দাবিটাই রাখি যে প্রকৃত দোষী যারা তাদের শাস্তি এবার যেই হোক এই নেই হয়রানি যেন না হোক এবং এর কারণ
angkor. Bal baksha baidi bini logi thangnai haidi. Bal baksha baidi bini logi thangnai haidi. Ini ani jatani bagai bahayo dafani jati muchungai kelanganayo. Ini ani jatani bagai bahayo dafani jati muchungai kelanganayo. Oh hai baidi joto baksha ke han ushidi bini khansha ke do hai baidi joto baksha ke han ushidi bini khansha ke shabo bhayabo hakl share khorang khlai khashla khore shabo bhayabo hakl share khorang khlai khashla khore diri jago yam loksha khorang yajagna ashik khlai khorang bini hakl khuna diri jago yam loksha khorang yajagna ashik khlai khorang bini hakl khuna bakla Har sini jauh jaga wo tahun bagi thayana na kabu hai tabuk sugara o jaga ni party Omo thanai 23 tarik October ni 23 tarik je civil society bai je kaisa kobokjak bono 24 घन्टा ni bono ore kisa samung sitra tangnai rok dugan rok soklaikya oro gobang officer rok bujakha ekai abuni bagai जों tini sal kolongmani yagulo oro phainani जों permission maini bagai जों tini phaikya civil society ni gobangma borok tini oro phaikya जों लामा खबर मानखा जे oro phaikya जोंनो attack khainani hinai aboni bagai chini borok rok gobangkhai phailekya borok khanaka je sar namteke thangma chagla chini civil society ni borok rokno एरपर काय जों oro timely जे time सफैनानै दंमोन जों oro सफैमालिया एबार गारि गोबांमा फाइलायका civil society नि बररक जे आ जागा visit खायनानै होनाय केवल oro फाइनु फाइका जों totally peaceful खूब गाहाम एकाय oro नि निरापत्ता व्यवस्था oro गाहाम का थेपा जाका बरो बाबु तंग oro थानानि बरो बाबु सेकेन्ड अफिसार तंग एकाय बरो पक्षाका बरो गुरि का बरो चुबाखा खूब गाहाम का peaceful तबे oro किसा चिनि जे बररक तिप्रासारनि जे दुकान क्षतिग्रस्त अंखा केबनी मुंगई हयतो केस कलाई खाना बो मिथा एकटा मामला का बर किरजागे दुकानि राख फाया बर फायदा गयाखो आं बरबाबुनो साका चिनि सिविल सोसाइटी नि तरफ थेकेबो जों कायसा मेमोरेन्डाम डीएम न ता एसपी न रिकलांखा एवं अमनो जों कुजुक पजायो थांनाय जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायनाय एके काय जाहाते अरो पीसफुल टंगना नंथन अबो नायो तबे गथना कामो ब्लेकेनो खानलांमनि आ दिनो जों पास्तानि परेखानो मोटामोटी गोबांमा जागानो ठगैखिका आगरतला 3टा बाय फुटानि तंमानि बागै किन्तु अरो हठात कायै जे चिनि रिपोर्ट मते जे अरो पास्तानि परेवा किसु बरक चुवाक नंजारो फायो अरो किसुंको खायका एका काय बुट साइडनि एक प्रि प्लान अरो तिप्रासा बाय वानसा रंनि बिसिंगो कायसा बाजार एका 1980 बो लेम्बु सरब अमति हायनो किसे मिश्र जनबसति एलाकाओ अमति गथना खलायै एक उरपाति नामति चेष्टा खाइजाका एका अरब अमतिनो एक परिकल्पना तबे खाइमालिया तबे सबसे दुखजनक गथनांका अर एसडीपी बा एडीएम नंनि गारि रक सबाय जाखानि खानाव बिबनको किन्तु अर मैक्सिमाम न पुलिस नि बुसकांगनो गथना कान थानि बो भिडियो फुटेज फाइका आन थानि बो तंगो एका अमर बाइके गथिका अबन ताका पुलिस प्रशासन तेबो कराक याप्रि रमन तंगमनि तेबो अर बरना कासुका अंके काय असक कतलमा गथना गथिगला कमुनि जों खाखलायो तबे तारातारि खाय अर पीस फाइका अबन खूब माने काहामुखा आं अनुरोध खायनाय एलाकानि बरक जतन थानो अनुरोध थांनाय जे अर जाहाते का शांतिपूर्ण खाय तंगना निबागै केबो कोन केबं मुंजाते आसायते
এবং অন্য সরকার থানে কয়নায় যারা মিথ্যা মামলা যারা রিজাক অব তাড়াতাড়ি উইথড্র খাইনা নুংথন যারা কালপিট বড় তো রমজানে না কিছু বড় বড় রমজাখা আবনি বিসিঙ্গ যে চিনি বড় রমজানে বড় নিরহ হিনে আং খানাও একাই বরং পরিবার হইব আং কক সানাই বরং জেলনি হতে বতেখে বেল খাইতি খাইনানি বাগै सिंगाबो चाइखाना Phalnog jagao sokajak Naikha tam Manino Deramwng और गोबांबो तिनि सिंनाय माने 18टा 19टा मतन दुकान सकसा जाखा आबनि बिसिंग चिनि बरंनि बतंग बरंनि बतंग दुइटा दुकान ब्लेखे लस सुंखा कायसा कायनि चिनि बरंनि रंनि दुकान बिनि आरो मिक्सार आबर बिनि प्राय 1 कोटी कासाकासि रां दंनि खतिं खाते खरचा आरो मटर दुकाननि नाय गाड़ी टायार रंखनि बिनिबो प्राय 70-80 लाख टाकानि खरच सुंखा नै ब छाता एकाय बरं जेटा सरकार हयतो कम्पेनसेसन नि माने अब ब्लेखे कम তাই বড় খরং নিছে 25,000 কেমন তাই বাকি ন 10,000 রাখাই দিও কে অনেকে ন মায়া তংখ তাবু কিছু মিছ মায়া তংখ কবাং মান কর একাই তাবু আর যেটা চিনি বড় রক ও যেটা খতিংকা কা খতি ফরন সেবে মায়াঙ্গি দুগান রক টাঙ্গি মায়াঙ্গি তংগ এ কমতি রং খাতা একাই আর বাজারনি বাজারনি গঠনা বাইরে বা কাইসা চিনি বড় রংনি তিপ্রাসানে নক সক জাকা দালান নক ও গানাও বিনি সিবিনা নক তংগ একা আ দালান নক না টার্গেট কাই সবই রিজাখা एका अब बिबाय बिलाइखे खानां माने कक एका नग बाइके थाङै हरि खाबा बाइके एका अब एका टार्गेट सिकांनो प्रि प्लान खाइ कजा गम बिलाइखे खानां माने बिनि नग ब्लेक खामका काय उसकुति र खामबायका बिनि बेबाक न अनेक खतिंखा एका का अमरब उपयुक्त कम्पेनसेसन मानानि नांगो जोंबन अबन तुइ जों सिभिल सोसाइटि रबाय आसुगलायना आसुगय ताम खाइमाना कुसुक बेरे मतम ताम खाइनाय गोबां मा जागावो अबबो जों नायलायनाय आं खाख्लायो जे और पिसफुल दङ आगि नायकेन ताइसा और बाजार कुथुम मानथन एवं जारा केस खाइ दङ क्लाइजांनाय दङ बुतिखाय बरङ तामखै सुबा सुखाइमान अबबो जों नायनाय नायकलनाय एवं सिनि तरफ থেকে जों किसुता आगामी दिन जारा क्षतिग्रस्त नायना बुतिखाय सुबायमानो जोंहाबो चाइतंनाय आं खाख्लायो एवं आं उच्च पर्याय पुलिस रावबो मालायनाय जे 23 तारिखनि पार्टी मंगो जे पुलिस नि बसखाङनो তিনি অবহাকে সামুংসিদরা খাই তংমানি রব নুকজাখা ভিডিও রব ভাইরাল লঙ্কা গাবো যে ও জায়গানি পুলিশ প্রশাসন কি পুরো সিগুই দেবর অবহাকে তনমান ক্লাইকে নিনি খা কামালে ববহাই অম ককংখা যখন ঘটনা গতি থাংপুরন গেকাই অ বাজার চিনি বড় রক যারা দোকানে বড় হাবই মালিয়াখো অব রিপোর্ট অরনে একাই আ ফাগরখাই যারা কিছু সামুংসিদরা তাংনাই র বড় লুটপাট কাইকা সকসা কাতা একা অর পুলিশ কাসুই তংকা কা পুলিশ নি বসকাং যত ঘটনা অব ভিডিও ফুটেজ বতঙ্গ একে মো বাইকে ঘটনা গঠিকাবা একে অককটা আঙাগিব সাকা একে অ ঘটনার পূর্ব একটা পরিকল্পনা খাই মো ঘটনা খাইলাই জাকা সারা ত্রিপুরা পিসফুল চলিকা যেটা 5টানি পরে বাই ফুটানি বাগে উইথড্র খাইনানি বাগে जों সাইরিকা আগরতলাও 3টাও উইথড্র খাইজাকা হ্যাঁ অনেক এমপি অনেক এমএলএ রিকোয়েস্ট খাইমেন পরে जों মানবিক কারণে মানবিক একটা জনগোষ্ঠীনি একটা বাই ফুটানি বাগে जों আবন অঙ্ক খাইকা সুতরাং ওর তো গঠন তো উংমানি কগিয়া ওর যেটা গঠন উংমানি গাছ তরনানি কগিয়া গামো একটা পূর্ব পরিকল্পনা আং গভর্নমেন্টনি থানে বিশেষ করে মাননীয় চিফ মিনিস্টারনি থানে আনি কয়মুং টাংনাय ওর নিরহ বরক যাতে হয়রানি টাংথন বরং তা রমনা नोंथन अबानानि कयमुं टांनाय जों चाइथांनाय सिभिल सोसाइटिनि हयतो कुसुक बेरामनि अजामाराव जों मालायनाय गभर्नमेन्टनि सारा जायगायाव एरें एरें बो अबाके पुलिस प्रशासन बसखांगो जे सामसित्रा खायनिरो बाक्सरम जिगा फेबा सामसित्रा खायतिनो हायनो माद्रा बेरजादि बरम जाखानि जेता कखमाव आइ मुनि दं गाबरगलाय नों बो बाहाय कखसानान मोसु अब बुथ साइडनि पखेना केस खालायखा कै खाचा बखात रमजाखा अब बुथ साइडनि रमजाखा किन्तु जरा मुंगदिउ जरा केस खालायजोंनाय बर टाबसु पर्यन्त रमजे खने आं और फाइ खबर मान फैका एकाय बरंग रमना निंथन बरंग निंको जाना कारण और क्षतिग्रस्त अ बाजार सबसे बिसिंखा सिन बरंग इनके बरत सबसे गरीब अंशनि बरंग दुगानि चाजाव परिवारन इनके बरंग क्षति माने और नुकजा खाता बिसे